Oh, first time. Layo pag iba siya dito. Okay, guys, I never go there before. I never go to that car before. Whoa! What's that vehicle called? This is electric. Electric club car? Oh, I've never been to electric car club. A club car, not car club. Nasa yung restaurant sa school, Chip? Wala. Manira mo rin yung restaurant rin. Up here. Uy, no more swimming sa later na. Okay. Mom, can we make a sandcastle? Diha lang sa amin, Chip. Ari mo dira. Mom, can we make a sandcastle? Internet kay naa diha sa kuan. Ang mga internet everywhere, ah. Murag diri pa murag ngit kay kuan yung diri na pitura dito. Naadira. Mom, let's make a sandcastle. But Oh na mo ba mo ana sunrise na bulion mo na ang kanang later kasulsa. na. Okay. I just want to play in the sand, but later na. Okay na ang room. Okay. Nay mo text na ko. Ari on mo diri ma'am. Ah, Oh, okay. basta ka ready na. Oh. Ah. Basta alas 2 kana. Ready na niya. Yes, oh. Sige, sige. Ari on mo diri. Sige, ari lang mo sa beach siya. Puro ba. Pwede ra mo kato sa restaurant na sad. Paabot. Pwede rami dito. Oh, pwede ra oh. Dito na. Sige sige to. Kay may lugar na. Wait, I saw surfing man. Oh no, he splashed. Kaya mo sa tab dito. Ayaw mo yan. Init kayo mo. Ito lang tamo. Ano sa sila mo? Na internet. Ah, sige. Oh na. Na dito. Wala mo sa malingkuran. Kung no dito, tatapos dito. Ano sa oras sa taob diri, Chip? Karon ma'am. Oh, karon. So kung hapon hunas ni. Oh, padung na. Oh, okay. Init pa. Init pa. Init eh. Kani mga kuan sa di. Mo na mga villa. Mo na room. Mo na mga room. Asa ka dating day? Sa mga room niyo. Ah, dito. Wala pa may giingon. Wala pa. Kay kuan pa daw, Chip. Wala pa daw nalimpyuhan. Kay fully book daw gahapon. So mo auto 12 pa. Buffet na dala sa kanang. Oh, okay. Sir. Okay na din. Kana. Kana may buffet. So ang breakfast, Chip, dira or dito? Diri. Apil pa na dira, Chip. Yes, apil na din ma'am. Diri. Apil sa daw. Muna itong password pa mo. Walay kang space. Lago ko na siya. Connect na siya, walay kang space. Go na. Let's stay here kay room. Mommy, this is our Sige room. ma'am, thank you ma'am sir. Thank you. Mom, this is our Pwede lang room. mga tayo diri. Mom, this is our room. Pwede matanaw sa taas? Can I see the view? I want to see the view. Kasi pangan naka-register naman. At kanang Pilipino Salandro. May apply by blueberry na ko may. Duha ka buhok. Kaan ka ma? Bill naman na nila sa Mukaan ka ma? Blueberry? Sarap to ang gi-order. Mga onya na siya. May init-init ba ba mo? Ano lang to? ano na sa taas. Saka dito ka.
Go with mommy, go in the upstairs. Okay. Okay. Mommy, wait for me. I want to go with you. Me also. Mommy, shoes almost look like mine. Hangin na eh. Dito, parang nagkuha ng laptop. Dili ka magduko. Uy. Bakit dito? Makatarong ka pa saan? Hindi ka magduko. Hindi ka magduko. Ma, tanawa sa mabaw, ma. Tanawa sa mabaw. Ano mo ba ko? Kumapas ako. Niko, ano ito na ako? Mom, what are we doing? We're just having a... Dad, what are we doing there? The room is not too dirty. Okay. Tanawa dito sa mabaw. Nancy, don't go there. It's so dangerous. Ato ta mabaw, ma. Ganahan ka dire magpa-picture mo? Picture mo. Picture mo Lance, put some cup. Hat. Picture with grandma. Mom, because where is Daddy? Asa man dire day? Can I picture like this? Can I picture like Smile. 1, 2, 3? Mommy, I want to picture like this. Oh, it's fine. Okay, smile. 1, 2, 3. Again. 1, 2, 3. Ito tataas man ah. Can I see? Can I see? Can I see? We're gonna order shake. Are there shakes? One shake. Can I have a shake? Can I have the apple one? The apple. The apple. Wow, so nice. Hindi pa sugar. Ang sa inyo mama. Small letters sir, the 1L lang sa sir. Yep. Sa shake ni mama. Available ba talaga yung shake? Ang banana mga Available. So, mango. Mom, can you give Available. Mommy,
water